ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକର ଋତୁ ବଦଳେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ଓ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାପ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାଉ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ତାପ ପାଇଥାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ତାପ ପାଇଲେ ଗରମ ଲାଗେ ଏବଂ କମ୍ ତାପ ପାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ତାପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆସ ଆଲୋଚନା କରି କାରଣ ଖୋଜିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଘୂରେ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଆହ୍ନିକ ଗତି। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଘୂରିବା ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 365 ଦିନରେ ଥରେ ବୁଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି କହନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ଲୋବଟିକୁ ଦେଖ। ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଏହି ଗ୍ଲୋବଟିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ତାକୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଭୂମି ସହିତ ସଳଖ ହୋଇ ରହିଛି କି? ଏହା ଢଳି କରି ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ରହିଥାଏ। ଗ୍ଲୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ମୋଟା ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବିଷୁବବୃତ୍ତ। ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହନ୍ତି। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ମେ ଓ ଜୁନ୍ 2 ମାସରେ ପୃଥିବୀ କ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି କରି ରହିଛି? କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି? କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି? ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ। ପୃଥିବୀ କ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି କରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଦେଖ, ଏହି ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। ଫଳରେ ଏହି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଳଖ କିରଣ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ରାତିଠାରୁ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଚିନ୍ତା କର। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତେରଛା ଭାବେ ପଡ଼େ ଓ କମ୍ ସମୟ ପଡ଼େ। ଦିନ ସାନ ହୋଇ ରାତି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ପାଏ। ଏଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବାରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ପୃଥିବୀର ଗ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏ ଗ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଧା କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ କୁହ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଋତୁ ହୋଇଥିବ? କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ? ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶୀତ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଖ ଓ ଘ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ, ମେରୁ ଦ୍ୱୟ ଓ ବିଷୁବରେଖା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛନ୍ତି? କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ନାହାନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି।
पृथ्वी सेप्टेम्बर रे ख स्थान रे और मार्च मासरे घ स्थान रे थाए। एही समय रे उभय गोलार्ध समान आलोक पाई थांती। तेणु उभय गोलार्ध रे एही समय रे अधिक शीत बा गरम लागे नाही। एहाकु यथाक्रमे शरत बा बसंत ऋतु कहती। मार्च 21 तारीख और सेप्टेम्बर 23 तारीख रे उत्तर और दक्षिण गोलार्ध रे दिन राति समान होइथाए। जून 21 तारीख रे उत्तर गोलार्ध रे दिन सबुठारु बड़ और राति सबुठारु सान। डिसेम्बर 22 तारीख रे उत्तर गोलार्ध रे दिन सबुठारु सान और राति सबुठारु बड़। जून 21 तारीख और डिसेम्बर 22 तारीख रे दक्षिण गोलार्ध रे कौन होइथाए? जून 21 तारीख रे दक्षिण गोलार्ध रे दिन सबुठारु सान और राति सबुठारु बड़ हुए। डिसेम्बर 21 तारीख रे दक्षिण गोलार्ध रे दिन सबुठारु बड़ और राति सबुठारु सान होइथाए। मुख्यतः चारोटी ऋतु यथा ग्रीष्म, शरत, शीत और बसंत विषय रे जानिल। ग्रीष्म पर आम देश रे वर्षा ऋतु आसी थाए। एही समय रे प्रबल वर्षा हुए। शरत ऋतु पर हेमंत ऋतु आसी थाए। तेणु आम भारत रे 6टी ऋतु अनुभूत हुए। पिलामाने तुम ग्रीष्म ऋतु रे कौन खाइबाकू भल पाओ? तरबुज, पैड, आखुरस, फलरस इत्यादि। केउ प्रकार पोशाक पिंधिबाकू भल पाओ? सूतार हालुका पोशाक पिंधिबाकू भल पाओ, खास करी धड़ा रंगर पोशाक। वर्षा ऋतु रे केउ चाष करा जाए? वर्षा ऋतु रे धान, नड़िता, आखु इत्यादि चाष करा जाए। यह व्यतीत सारू, भेंडी, बाइगण आदि विभिन्न प्रकार परिबा मध्य चाष करा जाए। शीत ऋतु रे केउ प्रकार पोशाक पिंधिबा दरकार हुए? उत्तर शीत ऋतु रे गरम पोशाक विशेष करी स्वेटर, मफलर, जैकेट, पशम वस्त्र, मोजा, हैंड ग्लोव आदि पिंधिबा दरकार हुए। शीत ऋतु रे केउ केउ फसल अधिक चाष करा जाए? उत्तर शीत ऋतु रे गहम, मुग, बिरी, चिनाबादाम, हरड और विभिन्न प्रकार पनीपरिबा चाष करा जाए। अभ्यास 1 नंबर, ऋतु उपरे की प्रभाव पड़िब? क नंबर प्रश्न, पृथ्वीर अक्ष कक्ष तल सहित 23.1/2 डिग्री ढड़ी न रहिले। उत्तर पृथ्वी अक्ष कक्ष तल सहित 23.5 डिग्री ढड़ी न रहिले उभय मेरु सूर्यंक ठारू समान दूर रे रहिबे। फଳରେ उभय गोलार्ध रे समान ऋतु और समान ताप अनुभूत हेबो। पृथ्वी सूर्य चारिपाखरे न घूरिले। उत्तर पृथ्वी सूर्य चारिपाखरे न घूरिले ऋतु परिवर्तन हेब नाही। 2 नंबर, कारण लेख। कारण कौन? क नंबर प्रश्न, उत्तर गोलार्ध रे शीत ऋतु होइथिबा बेले दक्षिण गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु होइथाए। उत्तर उत्तर गोलार्ध रे शीत ऋतु होइथिबा बेले दक्षिण गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु होइथाए। कारण उत्तर गोलार्ध सूर्यंक ठारू दूरेई जाइथिबारु सेठारे शीत ऋतु होइथाए एवं दक्षिण गोलार्ध आडकु ढड़ी रहिथिबारु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होइथाए। ख नंबर प्रश्न, मार्च मासरे ओडिशा रे बेसी गरम बा शीत हुए नहीं। उत्तर मार्च मासरे उभय मेरु सूर्य ठारू समान दूरतारे रहिथाए। फଳରେ उभय गोलार्ध रे समान ताप अनुभूत हुए। तेणु उत्तर गोलार्ध रे मार्च मास बेळकु बसंत ऋतु होइथाए। एही कारणरू मार्च मासरे ओडिशा रे बेसी गरम बा शीत हुए नहीं। ग नंबर प्रश्न, मार्च और सेप्टेम्बर मासरे उभय गोलार्ध रे बेसी गरम बा बेसी शीत हुए नहीं। उत्तर मार्च और सेप्टेम्बर मासरे उत्तर मेरु सूर्य ठारू समान दूरतारे रहिथांती। फଳରେ उभय गोलार्ध रे समान ताप अनुभूत हुए। तेणु मार्च और सेप्टेम्बर मासरे उभय गोलार्ध रे बेसी गरम बा शीत हुए नहीं। घ नंबर, और डिसेम्बर मासरे पशम वस्त्र पिंधा जाए। उत्तर डिसेम्बर मासरे पृथ्वीर उत्तर मेरु सूर्यंक ठारू दूरेई जाइथिबारु सेटा शीत ऋतु अनुभूत हुए। तेणु लोकमाने शीतर प्रकोपरू रक्षा पाइबा पाई पशम वस्त्र पिंधि थांती। 3 नंबर, शून्य स्थान पूरण कर। क पृथ्वीर डैश कक्ष तल सहित 23.1/2 डिग्री कोण करी रही थाए। पृथ्वीर अक्ष पृथ्वी सूर्य चारिपाखरे थरे घूरी आसिबा पाई 365 दिन समय निये।
ग नंबर ऋतु परिवर्तन पृथ्वीर वार्षिक गति जोगु संभव होइथाए। घ नंबर सूर्यर ग्रीष्म किरण जो अंचल उपरे पड़े सेठारे शीत ऋतु होइथाए। घ नंबर सूर्यर डैश किरण जो अंचल उपरे पड़े सेठारे शीत ऋतु होइथाए। तेरछा किरण। 4 नंबर पार्थक्य दर्शाओ। क नंबर प्रश्न आवर्तन और परिक्रमण। आवर्तन पृथ्वी निजर चारिपटे घूरिबाको पृथ्वीर आवर्तन गति कहती। पृथ्वीर आवर्तन काल 1 दिन बा 24 घंटा। पृथ्वीर आवर्तन जोगु दिन राति हुए। परिक्रमण पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरिबाको परिक्रमण गति कहती। पृथ्वीर परिक्रमण काल 1 वर्ष बा 365 दिन। पृथ्वीर परिक्रमण जोगु ऋतु परिवर्तन हुए। ख नंबर वार्षिक गति आह्निक गति। वार्षिक गति पृथ्वी निज कक्षपथरे सूर्यंक चारिपाखरे 365 दिन रे थरे बुली थाए। एहाकु पृथ्वीर वार्षिक गति कुहा जाए। वार्षिक गति जोगु पृथ्वीर ऋतु परिवर्तन हुए। आह्निक गति पृथ्वी निज अक्ष चारिपाखरे 24 घंटे 1 दिन थरे घूरे। एहाकु पृथ्वीर आह्निक गति कुहा जाए। आह्निक गति जोगु पृथ्वी दिन राति हुए। 5 नंबर क्यों उक्ति ठीक ता पार्श्व ठीक चिन्ह दियो। क नंबर उत्तर मेरु सूर्यंक आडकू ढड़ी रही बेले दक्षिण गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु होइथाए। यह भूल अछि। ख नंबर ग्रीष्म ऋतुरे राति बड़ और दिन सान हुए। यह भूल अटे। ग नंबर पृथ्वीर मध्य भागरे टणा जाइथिबा काल्पनिक रेखा को विषुव वृत्त कहती। यही उक्ति ठीक अछि। पृथ्वीर अवस्थान डिसेम्बर मासरे और जून मासरे एकापरी। यह भूल अटे। व नंबर वर्षर सबुदिने दिन 12 घंटा और राति 12 घंटा। यह मध्य भूल अटे। पिलामाने तुमको वीडियोटी भल लगिले लाइक एंड सब्सक्राइब करिबो।